का लंदन खास तौर पे व्हाइट चैपल का इलाका जराइम, गुर्बत और बेरोजगारी से भरा हुआ था। यही एरिया जैक द रिपर के खौफनाक जराइम का मरकज बना। जैक द रिपर की शनाख्त कैनोनिकल 5 नामी 5 खवातीन के कत्ल के जरिए की जाती है। ये 5 कत्ल खास तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैक द रिपर का तरीकाकार खौफनाक और वहशियाना था। बास कत्ल में कातिल ने मुतासरा खवातीन के इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल लिए। इस ब्रूटैलिटी की बिना पर पुलिस को शुबा था कि कातिल किसी हद तक मेडिकल नॉलेज रखता था, जैसे कि कोई सर्जन या फिर कसाई। फ्रॉम हेल लेटर के साथ कातिल ने एक इंसानी गुर्दा भी भेजा था। ऑल्दो इस केस को 137 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन जैक द रिपर की मिस्ट्री आज भी एक राज है। Hello everyone, I'm your host Nurul Seher and you are watching The Blue Truth. आज हम आपको एक ऐसे मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जो 137 साल बाद भी सॉल्व नहीं हो सका। ये कहानी है जैक द रिपर की, जो 1888 में लंदन के ब्रूटल सीरियल किलर के नाम से मशहूर हुआ। इसने विद इन अ फ्यू मंथ्स 5 औरतों को ब्रूटली मर्डर किया और फिर गायब हो गया। आज तक इसकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है। चले इस मिस्ट्री स्टोरी को तफसील से जानते हैं। 1888 का लंदन खास तौर पे व्हाइट चैपल का इलाका जराइम, गुर्बत और बेरोजगारी से भरा हुआ था। यहाँ के गली कूचे तारीक और तंग थे, जहाँ क्रिमिनल्स रहते थे और दीगर सोशल इश्यूज भी आम थे। यही एरिया जैक द रिपर के खौफनाक जराइम का मरकज बना और इसी इलाके में जैक द रिपर ने अपने कत्ल का सिलसिला शुरू किया। ये कातिल मखसूस अंदाज में कत्ल करता था। पुलिस के मुताबिक जैक द रिपर की शनाख्त कैनोनिकल 5 नामी 5 खवातीन के कत्ल के जरिए की जाती है। ये 5 कत्ल खास तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑल्दो इससे ज्यादा मर्डर्स होने की पॉसिबिलिटीज भी मौजूद है। जैक द रिपर का तरीकाकार खौफनाक और वहशियाना था। वो खवातीन का गला काट कर इन्हें कत्ल करता था और फिर इनकी बॉडी को चीर फाड़ देता था। बास कत्ल में कातिल ने मुतासरा खवातीन के इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल लिए। इस ब्रूटैलिटी की बिना पर पुलिस को शुबा था कि कातिल किसी हद तक मेडिकल नॉलेज रखता था, जैसे कि कोई सर्जन या फिर कसाई। 31 अगस्त 1888 को मैरी एंड निकोलस नामी एक प्रोस्टिट्यूट की डेड बॉडी व्हाइट चैपल की एक गली में मिली। इसकी गर्दन काट दी गई थी और पेट को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। ये कत्ल इतना ब्रूटल था कि पुलिस को अंदाजा हो गया कि वो एक खतरनाक कातिल के साथ डील कर रही है। पहले कत्ल के सिर्फ 8 दिन बाद 8 सितंबर 1888 को एनी चैपमैन नामी एक और प्रोस्टिट्यूट की डेड बॉडी मिली। इसकी गर्दन भी काट दी गई थी और पेट को खोलकर इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस को यकीन हो गया कि ये कत्ल इसी कातिल के हाथों हुआ है। 30 सितंबर 1888 को जैक द रिपर ने एक ही रात में 2 मर्डर्स किए। एलिजाबेथ स्ट्राइट की डेड बॉडी एक गली से मिली, जबकि कैथरीन एडोस की डेड बॉडी घर के बाहर से मिली। दोनों खवातीन की गर्दन काट दी गई थी, जबकि कैथरीन के पेट को खोलकर इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाया गया। 9 नवंबर 1888 को मैरी जैन केली नामी एक प्रोस्टिट्यूट की डेड बॉडी इनके कमरे से मिली। ये अब तक का सबसे ब्रूटल मर्डर था। मैरी की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और इंटरनल ऑर्गन्स को कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दिया गया था। नवंबर 1888 को मैरी का कत्ल जैक द रिपर के आखिरी मालूम कत्ल के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद कत्ल का सिलसिला अचानक रुक गया और कातिल की शनाख्त एक मिस्ट्री ही रही। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि वो मर गया होगा, गिरफ्तार हुआ होगा या किसी और मुल्क चला गया होगा। उस वक्त लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सिटी ऑफ लंदन पुलिस दोनों ने कातिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजी के बाइस वो नाकाम रहे। जैक द रिपर ने इन मर्डर्स के बाद पुलिस और न्यूज़पेपर्स को कई लेटर्स भेजे, जिनमें इसने अपने क्राइम्स का एतराफ़ किया और मजीद कत्ल की धमकी दी। इन लेटर्स में से एक लेटर डियर बॉस था, जिसमें जैक ने अपना नाम इस्तेमाल किया। ताहम माहिरीन को शक है कि ये लेटर्स जाली भी हो सकते हैं। पुलिस को रिसीव होने वाले लेटर्स में से 3 लेटर्स बहुत पॉपुलर हैं: डियर बॉस लेटर, सॉसी जैक एंड फ्रॉम हेल लेटर। फ्रॉम हेल लेटर के साथ कातिल ने एक इंसानी गुर्दा भी भेजा था,
جو اس وقت پولیس کے لیے انتہائی حیران کن اور خوفناک تھا۔ پولیس نے جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی کے لیے کئی سسپیکٹس پر غور کیا، جن میں سلاٹررز، بچرز، سرجنز اور فزیشنز شامل تھے، لیکن کوئی بھی ایویڈنس نہ ملا۔ جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی کبھی ثابت نہیں ہو سکی، لیکن کئی سسپیکٹس کی لسٹ وقت کے ساتھ تیار کی گئی۔ ان میں پرنس البرٹ وکٹر شامل تھے، جو کہ پرنس اور پرنسس آف ویلز کے بڑے بیٹے تھے۔ لوئس کیرل ایک مصنف تھے، ان پر بھی شک کیا گیا۔ والٹر سیکرڈ ایک فیمس آرٹسٹ تھے، جن پر بعد میں شبہ کیا گیا۔ ایرن کاسمنسکی ایک پولش امیگرنٹ باربر، جسے ذہنی مریض کہا جاتا تھا۔ یہ شخص نہ صرف مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا، بلکہ لندن پولیس کے اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل سر میلول میگنیٹن نے اپنے ایک میمو میں اسے ہی کلنگز کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، لیکن ایویڈنس نہ ہونے کے باعث اسے چھوڑ دیا گیا۔ کاسمنسکی کی عمر 23 برس اور وہ پیشے کے اعتبار سے نائی تھا۔ فیبروری 1891 میں اسے پاگل خانے داخل کرایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لندن کے علاقے وائٹ چیپل میں مرڈرز کا سلسلہ رک گیا۔ کاسمنسکی کی پوری زندگی پھر پاگل خانے میں ہی گزری۔ ماڈرن میڈیکل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ وہ اسکیزوفرینیا کا مریض تھا۔ جیک دی ریپر کیس کی انویسٹیگیشن میں کئی ایشوز تھے، یعنی فورینسک سائنس کی کمی۔ اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹ یا جدید فورینسک ٹیکنیکس دستیاب نہیں تھی۔ پولیس کی نااہلی۔ وائٹ چیپل علاقے میں پولیس سسٹم کمزور تھا اور تحقیقات میں کئی غلطیاں ہوئیں۔ بہت سے سسپیکٹس تھے، لیکن کسی کے خلاف سالڈ ایویڈنس نہیں تھا۔ 2014 میں ایک برٹش کاروباری شخص، ریسرچر اور شوقیہ جاسوس رسل ایڈورڈز نے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمنسکی کو ہی جیک دی ریپر قرار دیا تھا۔ تاہم اب اس کے اہل خانہ کا ڈی این اے لے کر اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جیک دی ریپر در حقیقت کاسمنسکی ہی تھا۔ ریسنٹ ایئرز میں ڈی این اے ٹیسٹ اور ایڈوانس فورینسک انویسٹیگیشن کے ذریعے جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی جاننے کی کوشش کی گئی۔ 2019 میں ایک ریسرچ میں ایرن کاسمنسکی کے خلاف کچھ ڈی این اے ایویڈنس ملے، مگر وہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکے۔ جیک دی ریپر کی مسٹیریس سٹوری دنیا کے لیے فیسینیٹنگ تھی۔ اس کے کرائمز کے بارے میں کئی بکس، فلمز اور ڈاکیومنٹریز بنائی گئی ہیں۔ آج بھی جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی ایک مسٹری ہے، اور یہ کیس ہسٹری کے سب سے فیمس انسالوڈ مرڈر کیس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیک دی ریپر کی کہانی نہ صرف ایک قاتل کی کہانی ہے، بلکہ یہ ایک ایسے ایرا کو ریفلیکٹ کرتی ہے جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز ماڈرن چیلنجز کو فیس کرنے سے قاصر تھی۔ آلدو اس کیس کو 137 ایئرز گزر چکے ہیں، لیکن جیک دی ریپر کی مسٹری آج بھی ایک راز ہے۔ اگر آپ کو یہ مسٹری سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینڈ کیپ واچنگ دا بلو ڈائریز۔